अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर बटग्राम में दो गांव हैं। एक का नाम है जंगरी और एक का नाम है बटंगी। ये दोनों गांव या हम पंजाबी जिसे पिंड कहते हैं, ये पहाड़ों के ऊपर वाक़या हैं और इन दोनों गांव को एक वैली जिसे अलाई वैली कहते हैं एक दूसरे से जुदा करती है। अगर आपने एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो और अगर आप सड़क या ट्रैक को फॉलो करें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र है। मकामी लोगों ने एक केबल कार जिसे वो डोली कहते हैं दोनों गांव के दरमियान लगाकर इसको ब्रिज किया और 2-3 घंटे के सफ़र को 4 मिनट के सफ़र में तब्दील कर लिया। बहरहाल जंगरी गांव में क्योंकि स्कूल नहीं है तो जंगरी गांव से बच्चे बटंगी गांव में जाकर स्कूल को अटेंड करते हैं और रोज़ाना की एक ये रूटीन है कि स्कूल के बच्चे जंगरी से बटंगी को जाते हैं और साथ कुछ उस्ताद साहिबान भी जो उधर नौकरी करते हैं वो ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं। बहरहाल आज सुबह मकामी वक्त 7 बजे के करीब 6 बच्चे और 2 अडल्ट्स और बच्चे जिनकी उम्रें 10 से 16 बरस के दरमियान थीं इस डोली में जब जा रहे थे तो वो एक हादसे का शिकार हुई, यानी उसकी एक केबल टूट गई और वो दूसरी केबल के साथ हैंग कर रही थी, लटक रही थी। ये उस डोली का 5वां चक्कर था, यानी 5th ट्रिप था और लोगों ने शोर मचाया, मकामी लोगों ने मीडिया को बुलाया जिसमें मीडिया ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया और बात किसी तरह पाकिस्तान आर्मी तक पहुंची और मकामी जो लीडरशिप थी, जो कमांडर्स थे, उन्होंने इमदाद के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को वहां भेजा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स थी और मौसम ख़राब था और उस केबल जहां वो लटक रही थी उससे ऊपर एक और केबल थी जो कि रोक रही थी उस जवान को जो स्लिंग से नीचे लटका हुआ था और वो बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल उसने एक बच्चे को इनिशियली रेस्क्यू किया और फिर बाद में सारा दिन ये एफर्ट्स चलती रहीं। पाकिस्तान की सारी कौम उनकी खैरियत के लिए दुआएं मांगते रहे और ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था जिसे बड़ी कामयाबी से कर लिया गया। एक बच्चा जो कि हार्ट पेशेंट भी था वो बीच में बेहोश भी हो गया, उसको अद्वियात और खाना भी पहुंचाया गया। बहरहाल ये एक सारे दिन की एक एफर्ट थी और इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ी कामयाबी से पूरा किया गया। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और फिर उन्होंने कहा कि इसको इस अपॉइंटमेंट से रिमूव भी कर दिया जाए। मुल्क के प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होना ख़वातीनो हज़रात कोई मजाक नहीं है। यकीनन वकार अहमद साहब अपने कोलीग्स में आउटस्टैंडिंग होंगे तो उनको इस अपॉइंटमेंट पर भेजा गया और सुनने में ये आया है कि वो लास्ट लेग ऑफ सर्विस में हैं और उनके आखिरी मेरा ख्याल 8 माह रह गए हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी मुबैना तौर पर सुनने में आ रही हैं कि सदर साहब ने उनको कहा है कि आप पर जो इल्ज़ाम लगाया है चुप करके इसको बर्दाश्त करो, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हें लुक आफ्टर कर लेंगे। बहरहाल ये एक अफवाह है, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सदाकत है, इसको अफवाह ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। वकार अहमद साहब ने एक ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम एविडेंस मौजूद है अपनी बेगुनाही के और वो किसी भी फोरम पर किसी भी वक्त शेयर करने के लिए तैयार हैं।
میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے اور اس انکوائری کے کانسیکوینسز بھی ہونے چاہیے. دو کہ ہمارے صدر پاکستان کے پاس جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں ان کے پاس امیونٹی موجود ہے, آپ ان پر کوئی کیس نہیں چلا سکتے, لیکن انتظار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس قسم کا مذاق میرا خیال ہے کہ قوم کو اور جوڈیشری کو اور سینٹ کو نہیں برداشت کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کچھ ٹھوس اقدام کرنے چاہیے. میرا خیال ہے آنے والے چند دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اور کچھ نہ کچھ پیش رفت ہم دیکھیں گے. حمیرہ احمد صاحبہ جنہیں صدر صاحب نے پسند کیا اپنی اگلی پرنسپل سیکرٹری کے طور پر, وہ وقار صاحب جب چھٹی وٹی جاتے تھے تو وہ ایکٹنگ اور ٹیمپرری طور پر وہ ڈیوٹی کرتی رہی ہیں. انہوں نے بھی شاید اسکینڈلائز ہونے کے خوف سے بہت اچھے طریقے سے پروکار طریقے سے معذرت کر لی ہے کہ میری ابھی ایک نئی منسٹری ثقافت کی منسٹری میں پوسٹنگ ہوئی ہے, میں ابھی پہنچی ہی ہوں اور میں نے بھی چارج سنبھالا ہی ہے, تو آپ نے مجھے دوبارہ پوسٹ کر دیا ہے. بہرحال تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اسد عمر صاحب کو آج سائفر کیس میں ضمانت مل گئی, مگر قریشی صاحب ابھی تک ادھر ہی ہیں اور عمران خان صاحب پر بھی سائفر کیس کے بادل منڈلا رہے ہیں. چلتے ہیں احمد سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کی جو ضمانت ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. جی احمد. جی رانا صاحب, سائفر کیس میں اسد عمر صاحب کو پری ارسٹ بیل مل گئی. اسد عمر صاحب جو وزیر خزانہ بھی رہے, بعد میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے. عمران خان صاحب کو اتحادی طور پہ بہت زیادہ ان پہ اعتماد بھی تھا اور اقتصادیات کے معاملے میں ان سے صلاح مشورہ لیتے تھے. اسد عمر صاحب جب آئے تھے پی ٹی آئی میں تو اینگرو میں ہوا کرتے تھے, اینگرو کو کہ ایک بڑے افسر تھے یہ, تو وہاں انہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا کہ اینگرو میں کھاد کا ایک پلانٹ لگانا تھا. کھاد کا پلانٹ لگا تو پتہ چلا وہ سارا پلانٹ بیسڈ کرتا ہے گیس کے اوپر, گیس ملک میں ہے نہیں. تو کسی نے پھر پوچھا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا پلانٹ لگوا دیا اور گیس کی سپلائی تو ہے نہیں, تو پلانٹ کیسے چلے گا. تو اس سے پھر اسد عمر صاحب کو استعفیٰ دے کے جانا پڑا. پھر انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ پی ٹی آئی جوائن کروں, سیدھا سیاست میں آ جاؤں. تو ان کے بھائی زبیر جو پہلے نون لیگ میں تھے, تو دوسرے بھائی نے عقل مندی کی, اسے کہا میں نون لیگ میں کیوں جاؤں, ایک بھائی کو عہدہ مل گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ فیملی میں اتنے عہدے دے دیا, تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. ان کی عقل مندی کام کر گئی اور جاتی وزیر خزانہ بھی لگ گئے جیسے ہوا. اور وہ اسلام آباد کے جہاں میں رہتا ہوں رانا صاحب, اسی حلقے کے میں نے منتخب ہوئے. اس سے پہلے جاوید ہاشمی منتخب ہوئے. یہاں پہ تو کھمبے کو بھی عمران خان ٹکٹ دے دیں تو وہی جیتے گا, کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہے. پہلے جاوید ہاشمی صاحب کو جتایا گیا, پھر انہوں نے سیٹ چھوڑ دی, پھر اسد عمر صاحب کو جتایا گیا. تو اسد عمر صاحب سنا دو تین سالوں میں ایک دو دفعہ حلقے میں آ جاتے. تو بہرحال وہ پھر یہاں سے جیتے اور پھر خان صاحب کے ساتھ رہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کو خان صاحب سے اختلاف تھا اور وہ ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے, چھوڑ گئے. اور اب ان کو ضمانت بھی مل گئی سائفر سے, جس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ خان صاحب کو چلے گئے ہیں. اور اب تو لوگ وہ جیسے ہوتا ہے نا پارٹی میں کہنا شروع کرتے ہیں ایتے پہلے ہی جسوس سی, ایتے پہلے ہی جو ہے نا خان دے نال وچوں کسی ہور نہ رلیا ہوا سی. اب وہ رلا ہوا نون لیگ کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ ہے, ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کہہ لیں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو سائفر کیس میں آج پری ارسٹ بیل مل گئی. اب دیکھتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ پروفیشنلی شریف آدمی گنے گئے ہیں, انہوں نے بہت مال شال بلانے والا یہ اس طرح کا اسد عمر صاحب کے نام پہ کرپشن کی کوئی چارجز نہیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ سائفر جن پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں, پھر ان کو دوسرے یہ سائفر کیسز میں پکڑا جا رہا ہے. تو اسی میں ان کا میرا خیال پکڑا جانا تھا, جیسے جہاں وہ قریشی صاحب پکڑے گئے ہیں. سنا ہے پی ٹی آئی اور بھی پلان کر رہی ہے کہ وہ کوئی اور کورٹ میں جا کے کچھ شخانہ کے خلاف مزید جو ہے وہ کارروائی کے لیے کچھ درخواستیں دائر کریں گے. اب دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ کیس گلے میں پڑا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے خان صاحب کے لیے. لیکن سنید یہی ہے کہ خان صاحب کو جلدی چھوڑا نہیں جائے گا, جیل میں رہیں گے اور پارٹی پہ پابندیوں کا بھی شاید کوئی سلسلہ آگے مستقبل میں نظر آئے. اس کے بارے میں شور نہیں ہے, لیکن یہ کہ خان صاحب کو چھوڑا جائے گا اس کے بارے میں یہی سنا ہے کہ چھوڑا نہیں جائے گا. جی رانا صاحب. خواتین حضرات, پاکستان ایک غریب ملک ہے. اس میں غریب اور امیر کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں حکمران طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے, اس لیے انہیں غریب کے مسائل کا بالکل اندازہ ہی نہیں ہے.
नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इमरान खान साहब या उनके बच्चे, ये लोग वो लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि एक आम पाकिस्तानी किस एजुकेशन सिस्टम में से गुजर कर जाता है, क्योंकि इनके तो स्कूल ही अलग हैं, इनके दोस्त गरीब हो ही नहीं सकते। एचएसएन कॉलेज या सेंट मेरीज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या हसन अब्दाल जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि उसके बच्चे शायद उसके मेन गेट तक भी पहुंच सकें। और उसके बाद जब ये इन स्कूलों से, कॉलेजेस से फारिग होते हैं तो फिर ये लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले और ना जाने कितने कितने वजनी किस्म के नामों वाले इन इंस्टीट्यूशंस में जाकर मास्टर्स करते हैं, पीएचडीज करते हैं, और फिर उन अदारों से जब ये वापस आते हैं तो इनके सामने 22 से 25 करोड़ आवाम होती है रूल करने के लिए। बहरहाल हमारे इस हुक्मरान तबके का हमारे आम आदमी से और उसके मसाइल से एक डिस्कनेक्ट है जो कि बहुत ख़तरनाक है। ये सियासी जमातें, आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल से इस वक्त सिविलियंस की सुप्रीमेसी है और जमहूरियत है मुल्क में, लेकिन इन तीनों जमहूरी हुकूमतों ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं करवाए। ये नहीं चाहते कि जमहूरियत ग्रास रूट लेवल तक जाए, क्योंकि जब जमहूरियत ग्रास रूट लेवल तक जाएगी और जो फंड्स हैं वो नीचे लोकल बॉडीज तक जाएंगे तो अवाम के मसाइल भी हल होना शुरू होंगे। आपने देखा होगा कि जनरल मुशर्रफ दौर में नाज़मीन के इलेक्शन हुए थे, नायब नाज़मीन के इलेक्शन हुए थे, लोकल बॉडीज को जरा नाम वगैरह बदल के उन्होंने ये इलेक्शन करवाए। हमारे साहिवाल शहर के जो MNAs MPs थे उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी, अपनी टिकटें MNA MPs की, और वो नाज़मीन के इलेक्शन उन्होंने लड़े। उसकी वजह यही थी कि तमाम पैसा जो है वो नीचे, एक डिक्टेटर की ये सोच कितनी जमहूरी सोच थी कि नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर ही ख़त्म हो जाए। बहरहाल अगर हम इसको टोटलिटी में देखें तो अगर ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी हो और ग्रास रूट लेवल तक फंड्स आएं तो ये जो हादसा हुआ है ये हादसा शायद ना होता। सड़क भी बनती तो एक पक्की और एक अच्छी सड़क होती और उसका ट्रैवलिंग टाइम भी कम होता। अगर केबल भी लगती या ब्रिज भी बनता तो उससे अवाम को सरकारी तौर पे जो सहूलियात हैं वो मैसर होती और वहाँ स्कूल भी होता, वहाँ पे डिस्पेंसरी भी होती, वहाँ पर मार्केट भी होती और वहाँ पर तमाम सहूलतें, बेसिक सहूलतें मैसर होती और लोगों को अपने तौर पर केबल कार नहीं बनानी पड़ती। और ये केबल कार कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की केबल कार नहीं है, ये वो जो सुजुकी हाईएस्ट टाइप या बुलान की जो छोटी छोटी सुजुकी गाड़ियां पाकिस्तान में मिलती हैं उनका पिछला हिस्सा काट कर उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके उसमें 2 केबल तारें उसमें लगा देते हैं और एक मोटर लगाकर उसको ऑपरेट करते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो नहीं है लेकिन काम वही करती है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि ना सिर्फ वक्त की बचत होती है, वो जो लोग इसको इंस्टॉल करते हैं वो बहुत नॉमिनल सा किराया भी लेते हैं ताकि उन्होंने जो खर्चा किया है वो पूरा हो जाए और लोगों को सहूलत मिले। जस्ट इमेजिन कि अगर ये खर्चा हुकूमत करे तो लोगों को कितनी सहूलत हो और ये एक बंदा मुलाजिम रखा जाए, एक टेक्नीशियन मुलाजिम रखा जाए जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो और एक मैकेनिकल टेक्नीशियन हो, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप आइडेंटिफाई करें कि आपके मुल्क में ऐसी कितनी डोलियां मौजूद हैं, उन डोलियों को आप रजिस्टर करें और वहां पर हुकूमत की मदद पहुंचे। बहरहाल ये अगर मुझ जैसे बंदे को ट्रक चलाते हुए चीज़ें मालूम हैं तो आई एम क्वाइट श्योर हमारी हुकूमत को भी ये बातें मालूम हैं, लेकिन क्या उनकी ऐसी नीयत है? मेरा नहीं ख्याल। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? मेरा नहीं ख्याल। क्या उनको आपके मसाइल का इल्म है? मेरा नहीं ख्याल। आप भी इस पर सोचिएगा
اور ان سیاستدانوں کے لیے آپس میں لڑنے سے پرہیز کیجیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔